kweli tunashukuru Mungu kutupatia muda mzuri tena pamoja na ninyi, na hii ni muda mzuri ambao tumeupata tu pamoja na nyinyi, na tunashukuru Mungu kabisa kwa uaminifu wenu na upendo wenu kwetu. Siku nyingi sana hatukuwa live, siku nyingi kabisa hatuko kwenye mtandao, tumekuwa busy kadogo hivi, shughuli, lakini kwa leo tumeona tuzungumze maneno ya Mungu pamoja, na tuseme kidogo tu kuhusu upendo wa Mungu. Tuzungumze kidogo kuhusu mambo tunayoyaweza na tunayoyashindwa, alafu tutazungumza kidogo. Kweli tunamuona Julia kwa Gracia kutoka Canada, Julia kutoka Denmark. Kwa tunawasalimu, tunawapenda sana, na Mungu anawapenda zaidi. Tuache tuimbe kadogo tu kafio tuendelee. Tutazungumza maneno ya Mungu leo. Tutazungumza maneno ya Mungu kabisa. Ona Giselle kutoka Stockholm. Mungu awabariki. Tunawapenda sana. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na kuna mambo tunayoshindwa sisi. Tunayoyashindwa mpe Mungu. Una mambo unayoyaweza wewe, una mambo unayoyashindwa pia. Yanayokushinda mpe Mungu. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na tuna mambo tunayoshindwa sisi. Tusiyoyaweza mpe Mungu. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na kuna mambo tunayoshindwa sisi. Tusiyoyaweza tumupe Mungu. Mbarikiwe. Kuna mambo mnayoweza ninyi na kuna mambo mnayoshindwa ninyi. Msiyoyaweza mupe Mungu. Ndugu yangu Rishaba Beto, barikiwe. Kuna mambo unayoyaweza wewe na kuna mambo usiyoyaweza wewe. Unayoyashindwa mupe Mungu. Usijivunje bure, usijiue bure. Unayoyashindwa mupe Mungu. Usijiue bure. Mama usijivunje bure. Kaka yangu, yanayokushinda mupe Mungu. Usijiue bure. Usijiue bure. Viedeli, yanayokushinda mupe Mungu. Kubarikiwe. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na kuna mambo tunayoyashindwa sisi. Tunayoyashindwa tupe Mungu. Tumupe Mungu yaliyo magumu. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na kuna mambo tusiyoyaweza sisi. Yanayotushinda mupe Mungu. Kuna mambo tunayoyaweza sisi na kuna mambo tusiyoyaweza sisi. Yanayokushinda mupe Mungu. Yohana walikuwa kwenye bahari na Petro ameroa samaki siku
wakatafuta samaki usiku hawakupata, wakaamua kuacha hivyo. Yesu alipofika kawaambia, tupeni upande wa kuume, tupeni upande wa kuume, tupeni upande wa kuume. Mkajaribu, wakatupa, wakapata samaki wengi 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 sana, yanayokushinda mupe Mungu. Mwachie Bwana yanayokushinda mupe Mungu. Usilie sana yanayokushinda mupe Baba, anaweza yote. Usijivunje mgongo, yanayokushinda mupe Mungu. Yanayokushinda mupe Baba. Kuna mambo tunayoyaweza na nguvu zetu, na kuna mambo tusiyoyaweza na nguvu zetu. Yanayotushinda tumupe Bwana. Kuna mambo tunayoyaweza sisi, na kuna mambo tusiyoyaweza sisi. Yanayotushinda mupe Mungu. Mbarikiwe. Bwana ayaweza mambo yote. Bwana ayaweza mambo yote. Yesu ayaweza mambo yote. Yanayotushinda kwake yawezekana. Yanayotushinda kwake yawezekana. Yaliyo magumu kwetu kwake yawezekana. Ambo yanayokushinda mpe Bwana, maana usijivunje bure. Mupe Bwana yanayokushinda mupe Bwana. Amen, amen. Acha tusikie maneno ya Mungu. Tulikuwa tunaimba kadogo tu. Sisi tunataka kusikia maneno ya Mungu, lakini tunaimba kadogo tu tusikie. Unajua kwa vitu vingine tunawezaka na nguvu zetu. Tuko vitu tunaweza kujifanyia. Huko vitu tunaweza kujifanyia. Huko maproblemu tunaweza kutafuta solution si peke tunaipata. Maproblemu wenyewe unahitaji saa zingine mtu aligonjwa kichwa kinasikia malaria, anahitaji dawa. Mkimbilie kwa pharmacy, mpatie dawa. Mpatie dawa. Kuna hivi vitu vingine tunaweza kutafuta solution si peke na zinapatikana. Mtoto anasikia njala, hahitaji Mungu aintervenir. Pika chakula, mpatie chakula. Mpe kule. Ili ni pombe ya mtu, ya binadamu. Fanya ile solution, una solution kali na wewe. Una chakula kia hivyo, piga mpe mtoto na njala itaisha, hata kusumbua, hata lia tena. Lakini kuna mambo ambayo inamhitaji Mungu mwenyewe afike intervenir. Unajua kuko pombe zenye watoto wanaweza kuleta fujo. Amen. Watu wanaweza kuleta fujo, na iko analeta fujo, mama anawaambia habasikie, wao pika wanajaribu kunyamazishana habasikie. Ni baba akifika anasema tu sauti moja, ale mnyamazi, na watu wote kimya mnyumba, na watoto wote kimya, wanaingia machumba kutafuta kulala. Kwa sababu gani? Baba alisema. Makeni naisha. Kuna mara watoto anasikia tu baba biko na mazarau mingi, kiburi lapita. Baba akisema tu kimya, nyenye, wanaingia kulala. Kuna vitu vingine venye hatuwezi kuvinyamazisha hata tukitomboka.
Hata tunamaanisha sauti ya nguvu ya makali yae habita nyamaza mpaka mwenye iko na nguvu kuliko sie afiki amenyamazishi. Pale vinahitaji sauti ya mtu mkubwa. Kristo. Nampenda mtu wale alisemaka, sikia kwambie, anasema hivi. Kama unajua mitume siku moja biko wanavuka juu ya bahari, biko wanavuka ngambo kwenye bahari. Kwenda mkuvuka, kule balikuwa biko wanavuka, mawimbi ikaingia kwenye bahari, ikaanza kupiga chombo. Tampeti moja hatari sana. Ale mawimbi kazuruba ikakuwa nguvu sana, ikapiga chombo. Mpaka wakati yenyewe banajikuta biko probleme banataka. Na Yesu alikuwa mule. Imagine toi banafunzi walikuwa mule biko nalalamika masauti zao za kulalamika malgré age walikuwa nayo. Kulikuwa na vipetro ni vikubwa kupita Yesu kwa miaka, vipetro vilikuwa viko na miaka mingi kupita Yesu. Yesu alikuwa mule kimwili, Yesu alikuwa mule, bote walikuwa wanafanya mwili wakati Yesu akashimama. Zoruba ilikuwa kwa ajabu sana, wanataka kuangamia. Yesu hakutombokaka. Alishimama tu na akasema neno moja. Upepo tulia. Kimya kaingia. Silence de mort ikaingia. Ile silence ya kumasimitiwa ikaingia kwa hali kimya. Bali sema banafunzi wakaangaliana wakasema no. Huyu mtu ni mtu wa namna gani mwenye hata maji, hata upepo unamtii. Hata upepo umtii. Ni mtu wa namna gani huyu? Sababu gani? Mtu mwenye alisema neno moja. Hakusema kama mbili. Na wala kutomoganga. Alisema tu. Ale upepo kimya. Bitu vikatengene. Kuko vitu vingi tunaweza kujifanyia sie. Na ukiona kinakushinda akili, mwite Mungu. Acha kuwa mtu mwenye anahitaji kile kitu. Unahitaji mwingine engineer wa ile kitu. Afiki. Iko na solution juu ya kile kitu. Haiko kila kitu kinasumbua njoo utafuta solution wewe peke. Hapana. Ukiona vitu vinakushinda, mwite Kristo. Tena usikimbilie mubaya, usikimbilie mwanadamu mwenzako. Wewe ulishindwa. Ukimkimbilia mwanadamu na atashindwa. Mwite mtu mkubwa zaidi ya kuwa mwanadamu. Unajua mwetu tunazungumzia, alivaa mwili bure lakini alikuwa Mungu uko mbele. Alikuwa ni Mungu. Ni neno lililovaa mwili likaishi katikati ya wanadamu, naye ni Mungu mzima. Kristo tunayemzungumzia. Huyu ni Kristo tunayemzungumzia. Nisomeni nakwambia vitu vyenye vinakushinda akili, usikuna kufa nayo wewe peke. Mwambie Mungu afike intervenir pale. Kama unashindwa, mwite Mungu. Utakufa bure wewe peke. Utajivunja. Problemi inakuwa nguvu, unaendelea kukakamia problemi, unavimba na problemi. No, ita Mungu kwa intervenir. Mwite Mungu intervenir. Sio kati ya Mungu ya kufanya vitu. Vitu vyote vinakushinda akili. Vitu vyote viko nguvu, viko difficile. Unajikuta hupati solution. Unawaza kwa problemi unakuta solution haipatikani. No, rudia nyuma. Kuko mtu unashaacha nyuma pale. Iko nasinzia. Iko mchombo kimwana wewe, wewe unaamka njoo mbele, ulimsahau. Mlamusho uli bwana iko pale mchombo. Iko tayari kusema neno moja juu ya ile pombe yako na inekana kimya inatulia. So ukireve unaendelea kupiganisha nguvu zako na akili yako, utakufa, utajivunja. Utalumia bure. Mama tunashukuru, mimi naona watu wa Mungu pale na press Balezi, Mungu akubariki. Naona Moise Papa Moise Mbusa kutoka Tanzania, Mungu akubariki baba. Watu wa Mungu kabisa, Mungu awabariki sana. Naona video ile kutoka America, Cedric, Mungu awabariki sana kweli, Mungu awabariki, Mungu anawapenda. Nitaka kuzungumzia kitu kadogo tu. Acha tusome maandiko tuzungumzie kitu kimoja hapa. Inasema hivi, tuko katika Wafalme wa pili sura 13 mstari wa 21. Wafalme wa pili sura 13 mstari wa 21. Inasema hivi, Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Waamoni wa Moabu vikaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia, wakaviona vikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha.
Mara yule maiti alipogusa mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu yake. Amen. Jinjo kwenye tuko tumesoma pale, ndio tunataka kuzungumzia kitu pale. Mwili mshairi pale tu. Kinasema hivi. Hata ndani ya kaburi utakuta uzima. Utakutana uzima hata ndani ya kaburi. Amen. Utakutana uzima hata ndani ya kaburi. Acha kuogopa. Unajua mara nyingi sisi tunajua kama miezi nyingi mtu anaweza kuponea yako ni wakati mtu angali mgonjwa. Mtu akiwa mgonjwa akipelekwa, kuna tumaini za kupona kwake. Akiwa mgonjwa anaweza kupelekwa hospitalini atapona. Akiwa mgonjwa anaweza kupelekwa kanisani akaombewa akapona. Akiwa mgonjwa mara anaweza kukimbizwa kwa waganga watamfanyia dawa za kishenzi. Akiwa mgonjwa anaweza kuuziwa vidonge na kadhalika, atatunzwa atapona. Lakini kama mtu amevuka zile etapi zote za kusaidiwa na njia zote zile zinaweza kumsaidia, amevuka zile circumstances zote, na akaambiwa jamaa eti sasa ule jamaa amekufa, mwanadamu anajuaka deja hakuna tena tumaini yoyote. Sijawahi kuona tangu kuzaliwa yangu, sijawahi kuona mtu banampeleka kusimetiere bakiwa na tumaini ya kupona tena ya ule mtu. Bakikamata njia ya kuenda kusimetiere, maana yake ni tumaini lilishaisha, musha sambaza matanga na maneno ya faraja ishaisha, musha farijiana, vitu vishaisha. Batu wanapoelekea kuenda kuzika, maana yake vitu vishaisha, habari ishaisha. Hii ni habari tuko tunazungumzia, mtu walikuwa wanaenda kumuzika, sasa huyu mtu anaenda kuzikwa. Donc histoire ishaisha na basha laga jamaa na marafiki bashalia, bashachoka, kila kitu ilishaisha, histoire ishaisha. Lakini hapo mimi kuna kuambia kama unaweza kupata uzima hata kaburini. Oh my God. Hata kule kwenye kuna kuzika unaweza kupata uzima. Sikia. Kwa imani kwenda kutia mkaburi, ni kaburi kwanza yenyewe haiko yake. Sikia, ni kaburi yenyewe haiko yake. Hii ni kaburi yenyewe haikukua yake. Huko naenda zikwa hapa kuandalia kaburi, sijui. Au haujaandaliwa chochote. Aseme mtu kaenda kuliko na muzika. Sijui kama kaburi yake walikuwa washaiandaa, lakini kukatokea jambo fulani hivi. Kukatokea jambo. Hili jambo lilipotokea, ilimbidi wakamate wale mtu bamutie mkaburi yenyewe haiko yake. Sikia nikwambie, hata mkaburi unaweza kupata uzima. Utakutana na uzima kule kwenye huko naenda. Kule kwenye banakubeba kwenda kuzika utakutana kwa uzima. Maana sikia nikwambie, maana mwenye tulizikwa na yeye hakubakiaka kule. Mwenye tulizikwa naye hakubakiaka kule. Ni mmoja tu mwenye mkaburi yake mnaweza kupatikana uzima mkubwa sana kuliko Elisha. Amen. Ana nguvu kuliko Elisha, maana kaburi yake ina uzima kuliko kaburi ya Elisha. Maandiko nasema hivi, wote waliomwamini, hao watu ni watu waliokubali kufa na kuzikwa pamoja na Kristo. Mule mkukufa na kuzikwa pamoja na Kristo, muna deuxième uzima, muna uzima ya pili unataka kupata mule. Mule unatapata deuxième vie. Unatapata na uzima mwingine. Sasa kule kwenye tuko tunaendea, sikia nikwambie, haiko ya kawaida ile kaburi tuko tunaendea hapo. Ile ni kaburi yenye ina uzima ya nguvu. Kule mkaburi yenye ukiingia hako hautabakia hako. Wote wenyewe wanaingia hako kuja mabaki yake kule. Hii kaburi iko na nguvu kuliko kaburi ya Elisha. Kama huyu mtu alienda tu mifupa yake ikagusa mifupa ya Elisha na akashimama, wewe sasa utagusa ya Kristo. Sasa utaingia tu mwe mkaburi. Hautagusa mifupa ya Kristo. Njoo hapo mule. Ile kaburi yote ina uzima. Wewe ulizikwa njoo na Kristo na utafufuka pamoja na yeye. Hapana. Wewe ulizikwa na Kristo na utafufuka pamoja na Kristo. Sasa utafufuka pamoja na Kristo, utakuwa na uzima kuliko uzima wa kuwa na mwili tu. Kuliko uzima wa kuwa uzima wa mwili tu. Itakuwa ya mwili na inakuwa uzima vile ya roho.
Amen. Maana maandiko inasema hivi, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda, maana mule mnatoka chemchemi ya uzima. Mule mko chemchemi ya uzima, afya kwa mwili wako na afya ya roho pia. Afya ya mwili na afya ya roho pia vinapatikana mule ndani. Mule ndio vinapatikana. Mkufa na kuzika pamoja na Kristo. Kufa na kuzika pamoja na Kristo ndio mnapatikana afya ya mwili na uzima wa roho. Ndio tunapatikana kule. Tunapolinda mara kulinda moyo inaweza kuwa ni difficult, lakini hatuwezi kulinda moyo pasipokuwa na Kristo. Hauwezi kulinda moyo sana kuliko vyote tunavyolinda pasipo Kristo kuwa humo ndani. Utawezaje kuulinda? Kila anayelinda moyo sana kuliko vyote anavyovilinda, ina maana ana Kristo mule ndani. Hauwezi kuwa na Kristo ndani yako alafu kashinda kulinda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Never, haifanyikaki. Habikuwaki. Nawapenda sana watu ya Mungu. Nawapenda sana. Mungu anawapenda sana zaidi. Mungu anawapenda zaidi yangu. Mungu anawapenda zaidi. Historia ya huyu mtu ilikuwa imevutika. Alienda saa zingine kwa hospitali. Aliombewa wake inawezekana. Alifanya kitu na hiki na kile lakini bakaona ni bambebe waende ba muziki. Amekufa. Hakuna tena tumaini lolote. Amekufa. Nani kuambia kitu kimoja. Hata macho ya wanadamu unaonekana umekufa. Hata kama macho ya wanadamu inaonekana inaisha, historia yako inaisha. Kungali tumaini. Sawa tu atakubiwa kwenda kutupa. Atakutia mkaburi yenye mko uzima. Na kule ndio utalamukia. Na watashangala kuona kama huko nakuya. Kile mwenye alionaka nyuma, alionaka kule kiandiko anakuya ile kuna kiyo kajiuliza mekoma. Tulifikiri biake bila tumemuzika na kumuzika. Anarudia tena hai. Kumbe walikutia mkaburi ya uzima. Balienda ndio kukulamusha. Baganga walishindwa kusaidia. Wanadamu walishindwa kusaidia, utasaidiwa kaburini. Amen. Wanadamu wanaweza kushindwa kutusaidia. Kuna mahitaji mengine ambayo hatuwezi kupeleka kwa wanadamu. Kuna vitu vingine ambavyo hatuwezi kuvisaidia, hapana, mpaka tukubali kufa na kuzikwa pamoja na Kristo. Kristo atatusaidia. Kuna msaada kule chini, kuna msaada. Amen. Kuna msaada kule, kukubali kukufa na kuzikwa pamoja na Kristo. Kuna msaada. Ule kuna msaada. Vunja kiburi chako, vunja buyuwai, vunja vile vitu vya kujua. Vunja vile buyuwai ya kusema mimi najua, mimi nataka, mimi naweza, sishindwaki. Naweza kujisaidia, naweza kujitetea. Niko msomi nilisoma. Ndio mimi najua na hiki na kile. No, tosha vile vitu kichwa. Ni ujinga ya hatari ile. Mimi najua sana ba mingi sana bashazikwa. Bali shindwa kusaidiwa. Lakini mtu mwenyewe anatafuta Kristo amsaidie. Ule mwenyewe anategemea Kristo. Hata kaburini upata uzima. Ule mwenye macho yake inamtazama Kristo, mwenye tumaini lake liko ndani ya Kristo, hata kaburini atafufuka. Oh my God. Hata kaburini atafufuka. Amen, watu ya Mungu. Hata kaburini atafufuka. Kwa sababu gani? Mwenye iko ndani yetu ule, mwenye iko mule ndani, yeye hakufaki. Kazi yake ni kuleta uzima. Yeye hakufaki. Mwenye iko ndani yetu yeye hakufaki. Kazi yake analitaka njoo uzima. Ni kuleta uzima ndani yetu. So Mungu awabariki sana. Bwana awabariki. Mimi naona vile my wife alikuwa mbali. Minifro iko mbali sana vile, lakini Mungu ambariki na yeye. Yuko anifuatia mbali. Hakuna tunawapenda na Mungu anawapenda zaidi. So mimi niko namwambia ni kubakia ndani ya Kristo, Kristo ndani yako. Alafu ukizikwa na mwanadamu, Kristo atakufufua.
iko sawa shaka kupiganisha sana, wanataka baziki na kazi yako na project zako, baziki na hiki na kile na kile na kile. Unajua nguvu za giza ziko, zinafanya kazi, lakini hazifanyi kazi kwa watu wanaoishi katika Kristo. Zinafanya kazi. Kuna watu wana nguvu za giza zinaweza kufanya kazi huko, lakini hazifanyi kazi juu ya wana wa Mungu, maana wanaishi ndani ya Kristo, Kristo ndani yao. Kuna salama ya ajabu. Hapa ni security ni kwa excellent. Iko salama ya ajabu sana. Amen. Kweli Mungu awabariki. Tunawatakia kila laheri na Bwana awe na nyinyi siku zote. Tuonane tena akitaka Mungu kesho, akitaka Sunday, akitaka siku nyingine zote tuko pamoja. Bwana awabariki. Acha tuombe Mungu ili Mungu apate kuwatendea mema zaidi. Mungu Baba yetu uliye mbinguni, tunasema asante Kristo. Tunakushukuru na tunakupenda, maana wewe ni Mungu wa kweli. Kabariki watu wako wote wanaotufuata na wote waliotufuata. Tukawatendee mema, maana wewe ndiye Mungu wao. Asante kwa uaminifu wako na upendo wako. Kafufue kila kilichozikwa katika maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Wakafufue kila kilichozikwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kazi zilizozikwa, proje zao, mipango yao, Bwana uifufue. Kila ambacho ulimwengu wa giza unaweza kuona ilifunga katika ulimwengu wa giza, chini ya bahari, kwenye miamba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunakifungua. Uwezo wako na nguvu zako zikafanye kazi kufungua na kuponya, kurejesha mateka yaliyofungwa katika ulimwengu wa giza na kuwarudishia haki yao. Utukuzwe Mungu mwema, mtetezi wa maisha yetu, anayelinda na kushughulikia maisha yetu na kila kilicho chetu kulindwa na wewe. Upewe sifa uliye haki yetu Kristo. Asante maana wewe ndiye haki ya Mungu tuliopewa. Utukuze Mesia Mungu wetu. Jifunue kwetu zaidi, ukalete uzima ndani yetu na kuotesha kile kilichokauka. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Bwana awabariki. Tunawapenda na Mungu anawapenda zaidi. Kwa kweli mbarikiwe zaidi.